So, ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng gantong avatar sa Minecraft. At saka, ito guys, gantong character. Look. Wait lang guys. Hindi yan, Ay, wala yan guys. Gantong avatar guys. Yan. Avatar na yan. So guys, ganito siya makuha. At kung wala kayo Minecraft, tuturuan ko din kayo. So first, download na itong HD skins for Minecraft. Tapos maghanap-hanap kayo. Kahit ano. Kahit ma'am. Joke lang. Ayan guys, meron Herobrine. Tapos, marami dyan. Ba? Titan TV Man. Like it. Tapos, gallery nyo. Tapos, open. Punta ulit kayo dyan. Tapos, change classic skin. On skin. Choose new skin. Andyan na yun. Diba? Yan. I-check nyo. Tapos, may lalabas na ganyan. Gusto nyo ba mataba? Right or left? So, dito. Diba guys? Diba? Ganun lang kadali lang yun guys. Tsaka kung yung Minecraft naman gusto nyo i-download, no problem. Kahit anong version gusto nyo guys. Ano ba yun? Mag-get guys. Wait lang guys, ito guys. Search nyo yun to. SP Life. Yan yung ganyan nyo. Tapos ito. Gabinutin nyo yung unang lumabas. Makakuha nyo na yung mga Minecraft na gusto nyo dyan. To. Kunin nyo to. Kasi ito yung ginagamit ko ngayon Download nyo. Download yan. Gagano nyo lang. Tapos, bibintin nyo lumabas. Ganun. Yun lang guys. Bye-bye.